हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में तहकीकाती एजेंसियां हलचल मचा रही, जिससे सर्दी के मौसम में सियासी गर्मी उरूज पर पहुंच चुकी है। एक तरफ अरकान असम्बली की खरीदी का मामला, दूसरी जानिब दिल्ली शराब स्कैम केस में इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट के अलावा हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई SIT तहकीकात से रियासत में नई बहस शुरू हो गई। चंद दिन कबल एक वजीर के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अहदेदारों ने ग्रीन टॉट के मामले में तहकीकात की। ये मसला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि एक वजीर के मकानात, दफ्तर, तालीमी इदारों पर इनकम टैक्स के अहदेदारों ने बड़े पैमाने पर धावे करते हुए सनसनी पैदा कर दी। इसके अलावा ED के अहदेदारों ने एक और वजीर के अरकान खानदान और PA को तलब करके कसिनो जुआ खेलने के मामले में तफ्तीश की है। TRS के जराए इस तरह के धावे मजीद कायदीन के खिलाफ होने के अंदेशे जाहिर कर रहे। मनोगुड़ के ज़मीनी इंतखाब के बाद रियासत का सियासी मंजर अचानक तब्दील हो गया है। ED, इनकम टैक्स और SIT की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शहर हैदराबाद में आधार अपडेट के अमल में अवाम को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खुसूसी तरबियत याफ्ता अमले की खिलत से पोस्ट ऑफिसों की खिदमात में रुकावटें पैदा हो रही। शहर के हदूद में वाक़ सब पोस्ट ऑफिसों में माजी में कायम करदा मराकज को बतदरिज खत्म किया जा रहा। पोस्टल खिदमात को ज्यादा से ज्यादा अवाम तक पहुँचाने के इरादे से चंद साल कबल वहाँ आधार मराकज कायम किए गए थे। अगरचे के आधार का इंदराज और अपडेट करने का अमल चंद माह से आसानी से चल रहा था, ताहम हालिया दिनों में इसमें रुकावटें पैदा हो रही। मरकजी हुकूमत के IT डिपार्टमेंट ने एक गजेट नोटिफिकेशन जारी करते हुए 10 साल कबल हासिल करदा आधार कार्ड को अपडेट करने, घर का पता, टेलीफोन नंबर, तारीख पैदाइश और दूसरी तफसीलात अपडेट करने की हिदायत दी, जिसके बाद शहर हैदराबाद में रहने वाले अवाम आधार अपडेट के लिए करीबी पोस्ट ऑफिस के मरकज का दौरा कर रहे, लेकिन उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा। शहर हैदराबाद में 122 मुकामात पर आधार मराकज कायम किए गए थे, जिनमें जनरल पोस्ट ऑफिस एबिट्स के साथ साथ हेड और सब पोस्ट ऑफिस भी शामिल हैं। महकमे डाक ने UIDAI के साथ एक मुआहदा किया। इससे कबल अमले को खुसूसी तरबियत दी गई, आधार के मजाज मराकज कायम किए गए और खिदमात का आगाज किया गया। पहले 2 साल तक महकमे डाक सिर्फ आधार कार्ड अपडेट करने तक महदूद था। बाद में आधार एनरोलमेंट इंदराज का आगाज किया। माजी में जनरल पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस में रोजाना 20 से 50 टोकन तकसीम किए जाते थे और सार्फिन की खिदमात अंजाम दी जाती थी। नए आधार कार्ड का इंदराज मुफ्त है, जबकि अपडेट करने की फीस 50 रुपए वसूल की जाती थी। ये अमल 1.5 महीने कबल तक आसानी से जारी रहा, जिसके बाद अमले की किल्लत के बाद तकरीबन 100 सब पोस्ट ऑफिसों में आधार की खिदमात रोक दी गई। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मुताबिक 26 नवंबर को शहर के बाज इलाकों में आबी सरबराही मुतासिर रहेगी। 26 नवंबर के सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक जिन इलाकों में सरबराही आब मुतासिर होगी, उनमें बालापुर, मैसूरम, बारकस, अलमासगुड़ा, लेनन नगर, बड़ंगपेट, मीर आलम, भोजागुट्टा, बुधवेल और शमशाबाद शामिल हैं। बताया जाता है कि शिवाजी चौक, बालापुर में पानी पाइपलाइन में खराबी को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा। इसके अलावा सड़क की तोसी के काम के सिलसिले में खुदाई की जा रही, लिहाजा 24 घंटे के लिए सरबराही आप मुतासिर होगी। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। नांदेड़ जिले के देगलूर बल्दिया सबसे बड़ी मानी जाती है, मगर बल्दिया के अहकाम व मुलाजमीन की लापरवाही से शहरियों की सेहत खतरे में पड़ रही। तफसीलात के मुताबिक देगलूर के देगांव नाका पर कुछ दिन कबल यहाँ एक CC रोड बनाया गया था, मगर कंक्रीटदार ने नालियों का काम मुकम्मल न करने की वजह से नालियों का गंदा पानी कई दिनों से घरों में दाखिल हो रहा, जिसकी वजह से इस इलाके में बदबू फैली हुई है, जिससे इस इलाके के सैकड़ों शहरियों में वबाई अमराज फैलने का खदशा जाहिर किया। मुकामी लोगों ने सिटी कौंसिल की इस बद इंतजामी के खिलाफ एहतजाज करने का इंतबाह किया।
مغربی بنگال کے ضلع ہاوڑہ کے ایک سرکاری اسکول میں طلبہ کے دو گروپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ ایک گروپ امتحان کے دوران گلے میں بھگوا شال ڈالنے کی اجازت مانگ رہا تھا کیونکہ بعض لڑکیاں حجاب میں امتحان دینے آئی تھی۔ واقعے کے ویڈیو میں چند طلبہ کے ایک چھوٹے گروپ کو، جس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، گلے میں بھگوا شال ڈالے اسکول کی گیٹ کے باہر اکٹھا تھے، جبکہ اسکول کے اندر طلبہ کا ایک اور گروپ موجود تھا۔ کو ایجوکیشن اسکول کے حکام اور پولیس بھی موجود تھے تاکہ دونوں گروپس میں ہاتھا پائی کو روکا جائے۔ نیوز ایجنسی کی جانب سے بنائے گئے اس ویڈیو کی صداقت کی آزادانہ توثیق نہیں کی، لیکن اسکول کے ترجمان نے کہا کہ 5 طلبہ 12ویں جماعت کا پری بورڈ امتحان دینے گلے میں بھگوا شال ڈالے اسکول کمپاؤنڈ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں گزشتہ دن حجاب میں امتحان دینے آئی تھی۔ ترجمان نے کہا کہ حکام نے اسکول کے ہر طالب علم سے کہا کہ وہ ڈریس کوڈ پر عمل کرے تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اسکول حکام کی طرف سے جانکاری ملنے پر پولیس کا دستہ فوری وہاں پہنچ گیا۔ اس نے گیٹ کے باہر کھڑے طلبہ اور گیٹ کے اندر موجود طلبہ کو سمجھایا اور امتحان ملتوی ہو گیا۔ میٹنگ میں بچوں کے والدین، مینجمنٹ کمیٹی، ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر انچارج موجود تھے۔ سبھی نے صورتحال کو معمول پر لانے پر آمدگی ظاہر کی۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سی پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم پر مشتمل گزشتہ کئی سالوں سے کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ فیلڈ میں نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ رہائشی اپارٹمنٹ، مکانات، کمرشل بلڈنگ، آفس، انٹیریئرز، آپ کی ہر ضرورت کو کرے پورا۔ انجینئرنگ، ڈیزائننگ اور پلاننگ، معیاری مٹیریل آپ کے بجٹ میں۔ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز، گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا، آپ کے بجٹ میں، آپ کے پسندیدہ مقام پر ہم کرائیں گے دستیاب۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریے 9849363888 939-055-8802 8686781110 8919723020۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے KBN نیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔